पवित्र हाँ पर स्त्री को हाथ रे धरिले हाथ पवित्र पवित्र पर स्त्री संगे पीरती कले शरीर पवित्र हाँ पुराण सहित प्रमाण दे करी बुझे करी कहमा जे केनता भाबरे हेटा कवि लिखि छन हाय गो ननी हो हाँ आग सुन सुन सुज्ञा जन देई करी मन इटा पुराण हर कथा ए तो कर हे श्रवण कर हे श्रवण त्रेतयाजु बरे देख दिलीप बोली जे जान आग दुई पत्नी खेनी देख सुखे कटई ता दिन त्रेतया जुगरे दिलीप बोली गोटे राजा तांकर दुईटा पत्नी थी हाय गो तो तांकर घरे पुओ झियो ने हाँ हाँ ई सुननी वाह तो दुई पत्नी एवं दिलीप राजा मिसी करी महादेव पूजा आराधना करे हाँ तो तीन जण मिसी महादेव को सेविले आग किछि दिन क्षण दिलीप मृत्यु जे होइले तो दुईटा रानी आ राजा दिलीप पुओ झियो हेबा बोली कर महादेवंकर पई यज्ञ कले हाय गो यज्ञ शेष नहीं हेबार पूर्वरु हाँ दिलीप राजांकर मृत्यु हे हेला तो रानी माने केनता करमु हमर राजा तो मरी गले न आमे यज्ञ करमु कि नहीं करम तो यज्ञ तो आरंभ करिछ मध्य शेष में मध्य हमको करबा सुनिश्चित तो महादेव अत्यंत खुशी ही करी आशीर्वाद कले कि तुम्हें कहाँ पड़ी यज्ञ करुछ तुम्हें बर मत 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 माग बैल तो जेन यज्ञ करूथिलु आमे जहार पई आमे पुअटे जन्म हेबा बोली करी किंतु हमर राजा तो यहाँ नहीं न आउ चिंता करी बर मागमु जे हम घर के पुअटे हेबा महादेव खुशी ही गले जेहेतु तुमर यज्ञ समर्पण करिछ मु तुमको आशीर्वाद करूछे तुमर स्वामी नहीं थिले मध्य तुमको पुअ हेबा तो केनता भाबरे पुअ हेबा दुईटा मां जेते बेले मिसी कर संयोग करबो दुईटा मांकर रज रजरु ही गोटे पुअ जन्म हेबा तो जेते बेले महादेव आशीर्वाद करिछन दिलीप राजांकर दुईटा पत्नी मिसिकर संयोग कले आगो दुई रानी गर्भ एक शिशु होइले जन्म आगो भागीरथी बोली ननी तांकरी जे नाम आशीर्वाद रे हाँ दुईटा रानी जेते बेले मिसी कर संयोग कले हाय गो दुईटा रानींकर गर्भर गुटे शिशु जन्म हेला हाँ हाँ आहा छड़ भागर जकुजे एक भाग ब्रिज पानी पवन मिश्रण विराजई तेज आगो दिन बार नक्षत्र देखी माता हुंती जे गर्भवास भगवान सृष्टि सृजना कला समय पुरुष एवं नारी को जन्म कले पुरुषंकर ब्रह्म एवं नारींकर रजरु मिश्रित हेले मनुष्य जन्म हो हाँ हाँ ब्रह्मरु बंशी हाड़ रजरु बंशी मांस जदि दुईटा रानींकर रज रजरु जदि गुटे छुआ जन्म हेबा बेले से केनता हिसाब रे जन्म हेतिबा बोले सेटा हाड़ ने थिबा शिकार कदा बारी छुआ जेते बेले दुईटा रानींकर रजरु जन्म होइछि गुटे शिशु तार देहरे गुटे हाड़ भी नै थी सेटा के गो भागीरथी हाँ तो दिने अष्टवक्र ऋषि घोर तपस्या करथिले आ सेही पथ दी करी जाउथिले किए भागीरथी तो अष्टवक्र ऋषि देखि दिले जे मुई तो बुढ़ा बुढ़ी लोक चली बुली नहीं पारबा ई छुआटे जेन आसुचे जे मते खिजौचे मोर एंता एंता चाली चाली बुली करी जदि तु प्रकृति जदि चाली बुली नहीं पारबा हाँ हाँ बेले मुई तो अभिशाप्य दउछे
যদি এটা তোর প্রকৃতি বেলে কোটি কন্দর্প রূপ হেবু আর যদি মতে চিড়ৌছু বেলে আজি ভস্ম হয়ে ହଁ ভাগীরথী নেই চিড়ৌতি ହଁ বলি করে কোটি কন্দর্প রূপ হইকরি স্বর্গর গঙ্গাକୁ মর্ত্যকে আনিଥିଲେ ହଁ ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସବଂଶକେ ଗଙ୍ଗାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ କରିଥିଲେ ଗ ଆଗ ସ୍ୱର୍ଗର ଗଙ୍ଗାକୁ ଦେଖ ଭାଗୀରଥୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆଣିଲେ କରିବ ସକୁ ସେଇ ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ ନନିଲ ସ୍ୱର୍ଗର ଗଙ୍ଗାକେ ଆଣିଥିଲେ ଭାଗୀରଥୀ হয় গ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକେ ନହେଲେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ ଇହାଦେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ ସେ ଭାଗୀରଥୀ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ରୂପ ହେଲେ ଅଷ୍ଟବଗ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଉ ସେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀକୁ ଆଣିଥିଲେ হয় গ ତ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀକୁ କିଏ ବିବାହ କରିଥିଲେ কে বিবাহ করছিলে ଏ ସୁରଣୀ ହଁ ଆଗ ଶାନ୍ତନୁ ବୋଲିନ ଦେଖ ଏକ ରାଜା ଦେଖ ଜାଣ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ମୁସେହି ଯେ କରିଲେ ବରଣ ନନିଲ ଆମେ ଯଦି ମରି ହଜି ଯିମା ଆମର ବାପା ଯଦି ମରି ହଜି ଯିବେ ବେଲେ ଆମେ ଗଙ୍ଗାକେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିକେ ନେଇକରି ପବିତ୍ର କର হয় গ ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଏତେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ହଁ ତ ଗଙ୍ଗା ହଉଛନ୍ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପତ୍ନୀ ଏ ସୁରଣୀ ଅ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି ପବିତ୍ର ହଁ ପର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ହଉଛନ୍ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ হয় গ ଯଦି ଆମେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଦେଖିଦେମା ହଁ ବୋଲେ ଆମର ଆଖି ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ হেসি ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତରେ ଛୁଇଁଲେ ହାତ ପବିତ୍ର ହଁ ହଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହାତେ ଧରିଲେ ଆମ ହାତ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ যোগ্য পুনর দেলে বি আন্তি জল দাসন ওম পবিত্র পবিত্র বা সর্বাপি ইন্দ্র পুনরি কাইক্য পুনর পুনর কাইক্য পুনর তু সর্বপ্রথম পর স্ত্রীକୁ ଛୁଇଁଲେ ହାତ ପବିତ୍ର ହଁ। ଗଙ୍ଗା ଜଳକେ ଯଦି ଆମେ ଛୁଇଁମା ବେଲେ ଆମର ହାତ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର হয় ହେଇଯିବ ଗ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ବିରତି କଲେ ଶରୀର ପବିତ୍ର ହଁ। ଆମେ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଆମେ ଯଦି ସ୍ନାନ କରମୁ ବୋଲେ ଆମର ସାରା ଦେହଟା ପବିତ୍ର ହେଇଯିବା ଏଇଟା ହଁ। ହଉଛି ସେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀର କଥା কথা ନିଜେ ଅଷ୍ଟବଗ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ ହଁ ଭାଗୀରଥୀ ସ୍ୱର୍ଗର ଗଙ୍ଗାକେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକେ ଆଣିଥିଲେ আনিছিলে ଆଉ ସେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀକୁ ଶାନ୍ତନୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ହଁ। ବୋଲେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ସେ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଏକେ ତ ସେ କଥାକେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଥିଲେ ହଁ। ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ କଲା बोलो भारत माता की ପ୍ରାଣର ବିଧାନ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କର ହେ ସଭାର ଜନ ই মাটির পিণ্ড এতির লাগি মোর এরিয়াকে নিয়ে আইব ই জলদি মরবা কে না মর ময়রে বেড়ি মোরমা মখে জনম কলা কেনু যে মুই 365 বরস দিবি 365 মাটি দিনে আরে মিশি ଯିବା হি মিছ মায়া খেল ঘর আরে সরি ଯିବା কেতে বলু মোর মোর আরে কেহি নুহে কাহার আরে মূঢ় মন কলিযুগ
ଯୁଗର ସତୀ ନାରୀ କଲି ଯୁଗର ଏ ଶୁଣୁନି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେ ମାନା ସଂଗତରେ 50 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମର ସ୍ୱାଗତ ସାହୁ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ପୁଣି ଥରେ 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ମନ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଥାଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋଏ କବା ହରି ହରି ବୋଲ আরে কেতে বলু মোর মোর আরে কেহি নুহে কাহার হায় রে মুঢ় মঙ্গ ই দুনিয়া দুই দিনিয়া কেতে দেখু রে সপন ই দুনিয়া দুই দিনিয়া কেতে দেখু রে পানি সা 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 পানি রে 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 সারে রে গা গা সারে রে নি সা সা পানি রে মা পা ধানি সা মা পা ধানি সা মাটির পিণ্ড আরে মাটি দিনে মিশি ଯିବା লা 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 মিছ মায়া খেল ঘর সরি ଯିବା কেতে বল মোর মোর আরে কেহি রহে কাহার হায় রে মোর ই দুনিয়া দিদিনিয়া কেতে দেখু রে সপন ই দুনিয়া দিদিনিয়া কেতে দেখু রে সপন ই দুনিয়া দিদিনিয়া কেতে দেখু রে সপন কে তুই আইছু বলে গেলা তুই জীবুরে মনে গেলা কোনা বেলে কেহি থাকে সতে নাই জান আইরে পাগলা আসিছু শূন্য হই রে পাগলা জীবু বি শূন্য হই মর্ত্য মণ্ডলে দেহ বহি দেবতা হেলে মধ্য মর আমি যেতে ধন যেতে জন অর্জিলে মধ্য মলা বেলে আমি কিহে বহি করি নেও সমস্তে শূন্য দেহরে জন্ম হইছু সমস্তে শূন্য দেহরে হি জিমা তেণু করি করি গর্ব গঞ্জন নরহরি গর্ব ন সহন্তি কাহারি মଣିଷ ছাড় মଣିଷ আমি কাহাঠারে আমি গর্ব করবাটা নহে তো দিনে ए सुननी केवल पुराण कहूचे 7 जन आज पर्यंत वंचित रहउचे नहेले भगवान भी जन्म ही करी भगवान मध्य मृत्यु हेते से 7 जन किए वंची छन जानि के गो हनुमान विभीषण बलि राजा रूपाचार्य वेद व्यास अश्वत्थामा आउडे विभीषण कि आउडे कि नाटा पासरली एंता करी 7 जन आज पर्यंत अमर अछन नले समस्त आमे मरि जाइछ मनीषंकर कर्तव्य आ भगवानंकर इच्छा
तेणु करी आमे जेकोसी जीव हो कीट पतंग जीव परम जिते जन्म हो मनीष जदि गर्व करबे कि जेकोसी जीव गर्व करमा हाँ। बोले निहाती भाव में गर्व के चुना करबा पई प्रभु याई तोर ननी ना मोर दादा गो मोके नुआ स्कूटी घनी दीछे घनी दीछे, आने दिन ना कहूं। साइकिल ते पड़ी जा समय स्कूटी संसार सिंधु रूपेण मीन रूपेण मानव हाँ। संसार सिंधु रूपेण मीन रूपेण मानव जंजाल जाल काल रूपेण धीवरा। कवि कहले संसार टा गोटे समुद्र है हाँ। ई समुद्र भितरे आमे जेते मनुष्य जन्म होइछु आमे समस्त गोटे गोटे माछ माछो है आमे जदि मनुष्य माने ई समुद्र भितरे माछ है अच्छा माछ के किए धरसी जानिछ माछ के मछवाली धरसी गो। हां केउट धीवर हाँ। अच्छा हमर धीवर किए जानिछ के गो। काल रूपी जम हाँ। इटा जाल बिछैछि आमे जाल ते इटा खेलुछु हाँ। जेते बेले हमको पुरी जीवा हाँ। से काल रूपी जम ऊपर के हमके टाणी नै टाणी नेबा। से नै जाने कंचा पाचिला बूढ़ा धंगरा हाँ। जेते बेले हम पड़ी जिमा जाले हमको खींची नै जीवे कि तुई आइछु बोले गेला तुई जीबुरे मन गेला कोला देले केही संगे सते नहीं जान हाय रे पागला ई दुनिया दी दुनिया केते देखु रे सपन ई दुनिया दी दुनिया केते देखु रे सपन हमर दादा सम्मान सहित किछि टंका प्रदान करे हाँ। श्री राधा कृष्ण कोटि परमायु देथांतु बोल आनंद एकबार हरि गो। एई ग्रामवासी समस्तंकर मंगलमय हो एकबार हरि बोल। आउटिंग से एकबार हरि बोल। केते सारा चिठी पढबरे नमी ए ढोलिया पिला तुमे टिके पढि दियो दादा हरबर होचन ई बड़ चिठी के परे आगे पढ पायलट तो पढबे गो हमर जन के बाजो बाजो रे मोर स्पीकर पेन के जो है ना जो ये क्या आसा इने क्या आसा गो हमर जन की मुख्यदा एकादशी कथा प्रश्न मार्गशीर शुक्ल पक्ष एकादशीर नाम मुख्यदा एकादशी एहार महत्व किए ओ कहा क्यों पुराण रे वर्णित होई अछि एही पुराणर क्यों दश पुराण अंतर्गत काहांक शरीररु मार्गशीरर उत्पत्ति काहांक प्रश्न रे किए मुख्यदा एकादशी कथा बुझाइतिले पंडित माने क्यों आश्रम को गले ओ पितृपुरुष मानंकु नरक भोगरु पार कले क्यों राजा विधि मते सेही एकादशी पालन कले एवं ताहार पुण्य निज पितृगण को दान कले एकादशीर कथा कहब रावण मरिबा समय रे रामचंद्र को केते बयस होइतिला गिनान चागली चार की गिनान चार हमर जन की धीरेन्द्र सराफ नी आमझरन के लिखले हमर नारी मानकर केतोटी स्थान नारी मानकर गोटिए स्थान काहे की छोट हेले आ गोटिए बड़ वाह इटा आज्ञा हमर आज्ञा लिखले ताकर ना नहीं देखबा तन के लिखले हमर आज्ञा गछर नाम 2 अक्षर फूलर नाम 3 अक्षर राम सीता